ए बाबा ए अरे तोर एक रूप कोरा तक देहटा कोला काठ पड़ी जाइछि ए धना अरे तू एमिति रूप काहे की हेइछो तू पूरा राजा पुओ प्रबल पराक्रमी जगदे वंशर उत्तर धाय तो राजा पुओ हे तू एमिति बेश काहे की हेइछो तोते एमिति रूप रे देखिला बेलको तो माटर छाती फाटी जाउछि मोरी जीव आत्मा तू आउ कहीं तलक मुह पते छिड़ा तू कौन पर अच्छु जे तलक मुह कर छिड़ा तू प्राम बोहू ये जगदे वंशर बोहू चले था मु जाऊँ ठाकुर घर बंदान थाली नहीं आसबि तते बंदा बना करी घर भितर को नेबी जहा हेले भी तू परा मोर गोटिए बोली बोहू गुड़िया घर झी झाटीमाटी कुड़िया घरे बढ़ी राजउवासर बहु हम बोली स्वप्न भी चिंता करी कथाटा कहवाक आम केते चेष्टा करितिलु हाथ जोड़ी काकुति मिनती हेतिलु जड़े षड़यंत्र करी पणारे हमको निशा दे देतिला हेले हम कथा किए सुनिला हमको केते टाइटा परा करा गला आइतिबा निष्कलंक चरित्रर चमड़ा को आपणी रापणी चोट जबरदस्त उतारी दे हमको गारू विदा करी दिया गला एटो विदा ही गला परे रघु गोटाए कोठरी रे रहउछु सत ले से गोटिकिया कोठरी भितर रघु गोटे चौकी देछि से चौकर डाई मु केबे से पटको जाइनी कि से पटको आसीनी दुए दुए कर मर्यादा रक्षा करी बंधु बाबरे सहचर साजिछु ले केबे भी जीवन साथी होबार स्वप्न भी देखिनु केबे भी देखिनु सुनो राजा साहेब केते स्वच्छ और निर्मल ये दी जनकर आत्मा गंगा ठू पवित्र ये दी जनकर देह और मन तथापि तमे एमान को निर्वासन दंड देई देलो निर्वासन 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 सेही निर्वासन दंड को छाड़ी देले तमे कोन जानिछ सुना ये दी जनकर कथा आ चिंता करो तमे तम जीवन रे केते ठीक करिछ आउ केते भूल करिछ नाइ मा से चिंता करिवार क्षमता से हरेई बसिछन्ते हरेई बसिछ तमे आपण हफ्ते जो अछि ये अछि तार प्रतिवादी सेदिन मु नीरव थिली मथामती सब नियम को मानि नेइथिली किंतु मोनिका केते काकति मिनती हेतिला सुनिलेनी आठु ता स्पष्टीकरण सुनिबा पई टिके भी इच्छा प्रकाश कलेनी किंतु आज जे तो जानिबा को पाइली माणिकगढ़र अली अली राजजमा मो छातिर कलिजा नंदिनी को निर्वाचन दंड रे दंडित करा जाइछि आउ मो निज को नियंत्रण करि पारलिनी आठो होई सब नियम को उल्लंघन करी मु माणिकगढ़ राजउवास रे पहुंची जाइछि आज तबले मु एठी अछि पहुंची जाइछि सेतबले सब भूल ठीक रा हिसाब करिबी मु रखो राघवेंद्र जगदे माणिकगढ़र उत्तराधिकारी राघवेंद्र जगदे एबे केवल मु कहिबी आउ तमे सुनिबो मु जहा आदेश देबी तमे ताकू अनुपालन करिबो रखो अनुपालन करिबा पई बाध्य और कहिबा को चाहू तो आय भूल कहले राजा साहेब कहिबा को लेखिबा को चाहे जगते वंशर गोटे नुआ इतिहास लेखिबा को चाहे मुंड ठीक अच्छी ना जहाँ कले भी
ସିଏ ତୋ ବାପା। ভুল একদম ভুল কইলু মা সে খালি মো বাপা নুহতি সে গোটাଏ অহংকারী বাপা এইভাবে অহংকারী বাপা মানুষের অহংকার ফাঁসে অহংকারী বাপা মাধ্যমে মু জড়াই দেওয়া পাই চাহে এ দুনিয়ার অহংকারী বাপা মানে সর্বপ্রথমে নিজ মন ভিতরু নিজ অহংকার কু দূরেই দিও নিজ সন্তান মানক ক্ষেত্রে কিছু বি নিষ্পত্তি নেওয়া পূর্বরু কোউটা ভুল কোউটা ঠিক তাকে বিবাহ আজি সেই ভুল করিছন্তি মো বাপা তেণু সে দণ্ডে ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ମୁଁ ତୋ ସାହସ ତ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କରିବାକୁ ତୋତେ ଟିକେ ସଂକୋଚ ଲାଗୁନି? ତର୍ଜୁଗିନି ମା ବା ତୋ ପୁଅ ଯଦି ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମୁଁ କଣ ସବୁ ଭୁଲିଯିବି ପରିବାରଠୁ ସିନା ଦୂରେଇ ରହୁଛି ପରମ୍ପରାକୁ କଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି କିଛି ଭୁଲିନି ଆଉ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପରି ଗୋଟେ ଅହଂକାରୀ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତି ମା ରାଣ ବିଶ୍ୱାସ କର ତ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଙ୍ଗିରି କହୁଛି ମା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ କଥା ନୁହଁ ଚୋପା କରି ଶିଖିଥାନ୍ତି ଆରେ ତୁ କଥା କହିବାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛୁ ତୁ ବି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ତତେ ବି ଶିଖିଥାନ୍ତି ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ସେ ପରା ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଘର ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲା ବାହାରୁଛି খোলো জোতা খোলো ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ତମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏବେ ଏଇଠି ତମରି ରାଜ ଉଆସରେ ଆମର ସେ ମିଛ ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଁ ଧୂଳି ଚଟେଇବି ଡରନି ଡରନି ସେ ମହାପାପ ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହେଁନା ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେବି ସବୁଡ଼େଇ ଦେବି ବୋଲି ପୁଅ ଆଉ କାନ୍ଦି ବାହୁନେ ଥିବି ଯେ ଜୋତା ଖୋଲ ନହେଲେ ତମେ ତା କଥା ମାନେ ସୁନା ପିଲାଟି ପରି ଗୋଡରୁ ଜୋତା ଖୋଲି ଦିଅ ତମକୁ ମହରେ ଜୋତା ଉଠାଅ ଆଉ ସେ ଜୋତାରେ ନିଜ ଦି ଗାଲକୁ ଦି ପାହାରେ ପକାଅ ଉଠାଅ ଜୋତା ନହେଲେ ସେ ଜୋତା ଧରି ତମ ଦି ଗାଲକୁ ଦି ପାହାରେ ମାର ମତେ ଚାହିଁ ଏମିତି ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛ କଣ ତମେ ଯଦି ତମ ଦି ଗାଲକୁ ଦି ପାହାରେ ନ ମାରିବ ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ପୁରା ମରିଯିବ ଆମର ରାଜା ସାହେବ ତମ ଦି ଗାଲକୁ ମାର ଧରି ଆଣ୍ଠେଇକି ବସ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କୁହ ଏ ଦୁନିଆର ଅହଙ୍କାରୀ ବାପା ମାନେ କୁହ ଏ ଦୁନିଆର ଅହଙ୍କାରୀ ବାପ ମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ ତାକୁ ବିଚାର କର କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା ବିଚାର କର ମୁଁ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ଚକ୍ରେ ମୁଁ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ଚକ୍ରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦି ଥର ଭୁଲ କରି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦି ଥର ଭୁଲ କରି ଏମିତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଦେଖ
କେମିତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଦେଖ। ସତରେ ମୁଁ ବୋଧେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁଅ, ଯାହାର କି ଆମମାନଙ୍କ ପରି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୁଖରେ ଏତିକି ଡାକୁଛି, ଏ ମା ମତେ ଯେତେବେଳେ ବି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦବୁ ଯେମିତି ଏଇ ବାପା ମାଙ୍କ କୋଳରୁ ଜନ୍ମ ଦବୁ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋ ମା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ନେଇ ଯାଉଛି, ମାଣିକଗଡ଼ର ଅଲି ଅଲି ରାଜଜମାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଭଦ୍ରାବତୀ। ଆରଥରକୁ ଆମ ରଘୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସାଥିରେ ନନ୍ଦିନୀକି ଧରି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ।